बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिनका शिकवा यह है कि तकरीबन 15 दिन इलेक्शन होने के बाद गुजर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस के बाद जो मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जी हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बहुत पक्के हैं और उन्हें ख़रीदा नहीं जा सकता, इसलिए कि एक इस किस्म की भी बातें चल रही थी कि शायद अगर अमीर जमात इस्लामी या जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलाहाक नहीं करती तो हो सकता है कि उनके अपने मेंबर्स ही उनके मेयर को वोट ना दें, इसलिए कि इंतखाबात में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कराची में, और सेकंड नंबर पे आने वाली जमात है जमात इस्लामी। अगर तो जमात इस्लामी की जानिब से इत्तेहाद नहीं किया जाता तो फिर ये भी मुमकिन है कि बहुत से ऐसे मेंबर्स जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं वो दूसरे किसी उम्मीदवार को भी वोट दे सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या सिक्योरिटी के जो खदशात जिनका इजहार किया जा रहा था, और कल हमने एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या भी देखा पेशावर में, अब उस हवाले से जो है वो कौमी असम्बली में इजलास भी जारी है, बातें भी हो रही हैं, और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो उनका ये कहना है कि दहशतगर्दों के घिनौने हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं, अवाम में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की जा रही है जिसे नाकाम बनाया जाएगा। मीडिया पर उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दहशतगर्द जो अस्करियत पसंद इसके ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं, अस्करी ताकतों के ख़िलाफ़, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ साथ तमाम सियासी क़ुव्वतों को उन्होंने पैगाम दिया है कि मुल्क दुश्मन नासिर के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएँ। लगता है कि हुकूमत अब अपोजिशन से भी बात करना चाहती है, इसलिए कि गुज़िश्ता दिनों सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के इंटरव्यू के हवाले से ये बातें की गई थी कि उन्होंने ये कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शायद मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत की जानिब से पिछले 3 महीनों से कोई राब्ता नहीं किया गया है, यानी किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हुई है, कोई राब्ता नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुल्की मुआशी बहरान जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। साथ साथ डॉलर की ऊंची उड़ान है, मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर कहीं पेट्रोल की शॉर्टेज आ जाती है तो वहाँ पर भी एक अफरा तफरी का समा बन जाता है, यानी लोग ये समझते हैं कि शायद पेट्रोल अब नापैद हो गया पाकिस्तान से। दूसरी जानिब बैरून मुल्क से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, डिफ़ॉल्ट की सूरत में बड़ी मुश्किलात आ जाएंगी। ये तमाम जो प्रोपेगेंडा है हमारे दुश्मन मुल्क की जानिब से भी किया जा रहा है। मेरा नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। इस वक्त वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध के बराए उमूर शर्क़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं बैरिस्टर राजा अंसारी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनको भी खुशामदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। इकबाल साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, महंगाई मिटाने निकली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च लेके, और कहा गया था कि जी तब्दीली जो आई है नए पाकिस्तान की जगह वापस वेलकम बैक टू ओल्ड पाकिस्तान, इसमें जो है ना चीज़ें सस्ती होंगी, लोगों को सिक्योरिटी होगी, लोग इत्मीनान के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन ये पिछले जो 10 महीने गुजरे आपकी हुकूमत के, इसमें डॉलर की भी ऊंची उड़ान रही, चीज़ों की महंगाई का ये आलम है कि अब अशिया खुरनोश इतनी महंगी हो गई कि शायद एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी अपनी तनख्वाह में गुजारा भी नहीं कर सकता। तो सर, अगर इतने ही मुल्क के हालात ख़राब थे या ये तमाम चीज़ें थीं, तो फिर जो सिस्टम चल रहा था, ये जो हुकूमत चल रही थी, उसको चलते रहने देते। फिर क्या ज़रूरत थी कि एक महंगाई जो क़ुव्वत मिटाने के लिए निकली थी, पूरी PDM मुत्तहिद होकर, ख़ास तौर पे लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बात आपकी दुरुस्त है। इस वक्त कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की दलदल में फंसा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि आपने कहा कि आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल इस वक्त जो मुश्तरका गवर्नमेंट है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये सब भी देखना पड़ेगा ना डॉक्टर साहब कि हम किन हालात में ये हुकूमत जो है अदम एतमाद की तहरीक के बाद वजूद में आई है, और इस हुकूमत में कौन कौन सी सियासी जमातें जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को वज़ारत अज़मा से बाहर किया। हमें बहुत सारी चीजों का गौर करना पड़ेगा। क्या सरकमस्टांसेस थे इसकी? अभी 2 दिन पहले इसाक डार साहब ने बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर रखकर बात की है।
डॉक्टर साहब देखिए, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेकर निकली थी, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वार्निंग देते हुए निकली थी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी आपसे बार बार कहते थे कि जनाब आप इस्तीफा दे दें, आप इस्तीफा दे दें, आप इस्तीफा दे दें, और आपने अदम एतमाद तक बात को जाने दिया। और उसी दिनों में आपको याद होगा, और आप खुद भी एक हिस्से तक मार्च में हमारे साथ शामिल थे, और आपको याद होगा कि 10 रुपए पेट्रोल पर कम किए गए थे, और आईएमएफ से किया गया मुआहदा, उसको सबूताज किया गया, उसको तोड़ दिया गया। आईएमएफ से मुआहदा कोई सियासी जमातें नहीं करती डॉक्टर साहब, आईएमएफ से मुआहदे करती है हुकूमतें, रियासत करती है। जब वो मुआहदा हुकूमतों ने किया, और एक ऐसी सियासी जमात जो सिर्फ पॉपुलर पॉलिटिक्स पर यकीन रखती है, वो मुल्क की सियासत पे, मुल्क की सूरत हाल को से कोई लेना देना नहीं है उसका, उसने एक ऐसा अमल किया जिसकी वजह से आने वाली हुकूमत को ये सब भुगतना पड़ा। और आज भी मैं ये नहीं कहता कि सारा कसूर उनका है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जिनको ये चोर, डाकू, लुटेरे और पता नहीं क्या क्या इल्जाम से नवाजते हैं, मियां नवाज शरीफ तीन बार इस मुल्क के वजीर आजम रहे, 2 बार शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम रही, और एक बार एक गवर्नमेंट ऐसी भी आई जिसमें गिलानी और बाद में परवेज अशरफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये वो लोग थे जो बकौल इनके चोर थे, डाकू थे, लेकिन पाकिस्तान की इतनी लंबी सियासत में पाकिस्तान जो इस वक्त इनकी 4 साल कारगुजारी के बाद खड़ा है, ये वक्त पाकिस्तान के ऊपर पिछले 70 सालों में डॉक्टर साहब नहीं आया, ये बात आप एग्री करेंगे। और मुल्क के एक एक बच्चा इस बात को समझेगा और समझना पड़ेगा कि आया कि 70 सालों में महंगाई हुई, महंगाई हर दौर में होती है, इन्फ्लेशन हर दौर में आता है डॉक्टर साहब, उसकी परसेंटेज होती है 10%। इकबाल साहब देखिए, आप ये तमाम बातें कर रहे हैं सर, ये तमाम बातें की जाती है, महंगाई की जो तावील है वो यही दी जाती है कि जी पिछली हुकूमतें जिस हाल में छोड़ के गई, ये तमाम चीजें। सर मेरी बात सुन लें सर, पिछली हुकूमत में अगर किसी वक्त 12 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए गए थे तो बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, 3 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए गए, मार्च निकाल दिया गया। सर उस वक्त भी तो आप लोग कहते थे कि जी महंगाई माफ कीजिएगा इमरान खान की वजह से है, गलत पॉलिसीज की वजह से हैं और दूसरी तमाम चीजें। सर अब आप नहीं समझते कि महंगाई की एक सबसे बड़ी वजह तो इनस्टेबिलिटी है, आपकी हुकूमत स्टेबल नहीं है सर, ये तमाम चीजों के बावजूद इनस्टेबिलिटी सबसे बड़ी वजह है कि लोग मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपकी हुकूमत से। क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब 2 मिनट दे दें, डॉक्टर साहब 2 मिनट दे दें, अगर मैं तफसील थोड़ी सी आपको प्रीवियस लेके जाऊंगा। बेनजीर भुट्टो की डॉक्टर साहब 88 में गवर्नमेंट आती है और 18 महीने में उस गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है 58(2) का इस्तेमाल करके। क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया? क्या उन्होंने मेरा मालूम की रट लगाई? क्या उन्होंने ये कहा कि मैं किसी सियासी जमात से नहीं मिलूंगी, ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरे हैं? फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है, फिर 34-35 महीने में वो गवर्नमेंट को चलता कर दिया जाता है। क्या नवाज शरीफ ने एहतजाज किया? उन्होंने एक जीटी रोड से मार्च निकाला और एहतजाज किया, समझ आता है। क्या 10 महीने तक इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया? जवाब मिलेगा नहीं किया। फिर एक गवर्नमेंट आती है 93 से 96 वाली, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को 36 महीने में गिरा दिया जाता है। क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया? जवाब मिलेगा नहीं किया। फिर आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं, सॉरी नवाज शरीफ आते हैं, फिर उनको 99 में जनरल मुशर्रफ साहब निकाल के फेंक देते हैं। क्या इस मुल्क में ये तबाही किसी ने मचाई जो इमरान नियाजी ने मचाई है? फिर आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान बनते हैं तो फिर हमारे 2 वजीर आजम चले गए। और भाई ये कैसा वजीर आजम था जो अदम एतमाद के बाद कहता है कि जनाब अगर मैं वजीर आजम ना हूं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाए, पाकिस्तान को तबाह हाल कर दिया जाए। मैं नहीं मानता, मैं नहीं चलने दूंगा। वो खुदा के लिए इस मुल्क की फिक्र करे, ना कि पॉपुलर सियासत की फिक्र करे। ये सारी बातें इकबाल साहब मुझे बताएं, आप ये कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के प्रोटेस्ट की वजह से तमाम चीजें हो रही हैं? देखिए इमरान खान ने इस मुल्क का इमेज बैनुल अक़वामी जो वो 2 नंबर गए हैं, उन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने पूरी दुनिया में जाके ये आवाज लगाई कि पाकिस्तान की पार्टी वाले चोर हैं, मुझे एक बात चोर है, फला चोर है, जमीयत उलमा इस्लाम वाले चोर है। अच्छा मेरी बात सुने सर, आप मुझे एक बात बताएं सर, अभी पिछले दिनों जो है वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ये कहना है कि जी हुकूमत तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। अगर इतने ही नागुज़ीर है इमरान खान का प्रोटेस्ट ना करना या उनका हुकूमत का साथ देना, सर उनसे मुज़ाकरात कर लें, मुल्क के वसीतर मफाद में कर लें, माशी हालात के लिए कर लें, मुज़ाकरात करके कोई ऐसी राह निकाल लें कि कम से कम ये पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है ये खत्म हो जाए। क्या हुकूमत ये नहीं कर सकती या आना की वजह से नहीं करना चाहती कि किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे? बात करने के लिए तैयार हूं,
اور دوسرا دن میرے ابا کہیں کہ جناب ڈاکٹر صاحب چور ہیں، تو مجھے بتائیے معاملہ کیسے چلے گا؟ اقبال صاحب آپ کی بات کرنے سے بات ہوگی نہیں نا جب تک حکومت نہیں بات کرنا چاہے گی. آپ پرسنل کیپیسٹی بھی تو آپ کی بڑی اچھی دوستیاں ہوں گی تمام پاکستان تحریک انصاف والوں سے، لیکن اس سے بات چلتی نہیں نا سر. کی سب سے بڑی سیاسی فریق تھی مسلم لیگ نون. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور دونوں سیاسی جماعتوں کے ایک پیج پر لایا گیا تو پھر ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آ گئی جو 96 سے جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. اس کو آپ کو پتا ہے کیسے بنایا گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سب سے بڑی سیاسی فریق سے بیٹھ سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سر ساتھ تو اب کیوں نہیں کر لیا جاتا سر؟ اب تو آپ دونوں کی مشترکہ حکومت ہے، آپ لوگ ایکسپیرینس لوگ ہیں. تمام چیزوں کے باوجود بھی ملک کا جو حال ہے، اگر اتنے ہی برے معاشی حالات ہونے تھے تو آپ کو حکومت لینی نہیں چاہیے تھی سر. پھر تو آپ کہتے ٹھیک ہے عمران خان کو مزید آگے دلدل میں مطلب جانے دیتے کہ ٹھیک ہے دلدل میں دھسنے دیں. پاکستان کو ان بیوقوفوں کے آگے جو روز یوٹرن لیتے ہیں، ان جھوٹوں کے آگے، ان مکاروں کے آگے پاکستان کے اسی حال پہ پاکستان کو چھوڑ دیتے. اقبال صاحب اس سے برے حالات ہو سکتے ہیں کیا ملک کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں؟ کیا اس سے برے بھی ہو سکتے تھے؟ میں نہیں کہہ رہا اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی شاید یہ ہو سکتا تھا کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے اس سے زیادہ تباہی آنی تھی. کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہم نے ختم کیا؟ کیا آئی ایم ایف سے جو کمٹمنٹ تھی وہ ہم نے توڑی یا انہوں نے توڑی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں آپ کو ماننی پڑے گی کہ آئی ایم ایف سے ہمارا ملک آئی ایم ایف کے پیرول پر ہے. آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمارے ملک چل رہا ہے. ابھی ہم نے ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. ان کی کہنے پہ پیٹرول کے پرائسز بڑھانے پڑتے ہیں، ان کی کہنے پہ بجلی اور گیس کی پرائسز بڑھانے پڑتے ہیں، ان کی کہنے پہ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں. کہ آیا کہ میں بہت سادہ لینگویج میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں کہتا ہوں کہ 70 سال میں کیا پاکستان اس نیچ پر تھا جو پچھلے 4 سال میں پاکستان اس نیچ پر پہنچا ہے؟ آپ مجھے اس بات کا جواب کسی سے سر پھر وزیراعظم بھی انہی کا لگا دینا تاکہ جو ملبہ آئے وہ انہی پہ گرے. اگر سارا کچھ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہی کرنا ہے تو وزیراعظم بھی آئی ایم ایف کا لگا دیں. ماضی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا رہا امپورٹڈ وزیراعظم پاکستان میں لگتے رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر ایسی صورتحال میں کم از کم عوام آپ کو یا مسلم لیگ نون کو مرید الزام نہیں ٹھہرائے گی. وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آئی ایم ایف ہی ملک چلا رہا ہے. آئی ایم ایف کے ہی عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا ڈاکٹر صاحب؟ عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا؟ ان کے اپنے 25 ارکان جو ہے اس سے ناراض تھے، ان کے ان سے ناراض تھی. بلوچستان عوامی پارٹی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار تھی. تو مجھے بتائیں کہ ایسے وزیر اعظم کو پھر وزیر اعظم رہنا چاہیے تھا کہ ہم نے تو ان کے 25 لوگوں کے ووٹ نہیں لیے. ان کو ایک سیاسی جماعت نے چھوڑا، پھر دوسری سیاسی جماعت نے چھوڑا، ہم نے پھر عدم اعتماد کے ذریعے ان کو باہر نکالا. کیا ہم یہ سوچ لیتے کہ عمران خان جو ہے ملک کو تباہی کی دہانے پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی سابق وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جی یہ جو ہے اس ملک کا یہ حال کرے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے اوپر ایٹم بم گرا دیں؟ کیا کوئی پاکستان کا وزیر اعظم سابق وزیر چلے سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا ملک، کوئی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. آپ نے یہ گانا گا گا کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کی پوزیشن پہ لے کے چلے گئے. اب جو سیاسی پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں وہ اپنی سیاست کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، لیکن ملک کو پرائیورٹی دے رہی ہے. پاکستان کو پہلے رکھا ہے، اپنی سیاست کو بعد میں رکھا ہے. چلیں اقبال صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں. میں پروگرام میں اب شامل کرنا چاہوں گا بیرسٹر راجہ انصاری صاحب کو. ہمارے ساتھ وہی موجود ہیں. سر آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو یعنی جس طریقے سے حکومت کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں یا اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہی کہا جا رہا ہے کہ شاید پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں، ڈالر کے ریٹس میں مزید شاید اضافہ ہو، سونا اپنی بلند ترین سطح پر موجود ہے، معاشی انڈیکیٹرز جو کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. سر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ سر آپ ووٹ بینک مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اپنا کھوتی جا رہی ہے، مزید گراف نیچے آتا جا رہا ہے، کیا اس وقت حکومت لایا عمل اختیار کرے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ فورن فنڈنگ مختلف ممالک سے، جس میں انڈیا اور اسرائیل بھی شامل ہیں، اور فورن فنڈنگ کے ساتھ پاکستان کی ایک ایسی جماعت کو جو جن لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے آئی، پھر جب حکومت سے چلے گئے تو انہی لوگوں کا نام لے کر ان کی مخالفت کرتے رہے. تو جب جس طرح سے ایک بڑی سازش بے نقاب ہوتی ہے اور جب بے نقاب ہونے کے بعد اس سازش میں ملوث تمام لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، وہی اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ماحول دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ان کو نہیں لے کے آیا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے تھے. شرم بھی نہیں آتی کہ ایک جمہوری جماعت ہوتے ہوئے اور کھلے عام اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جی اس طرح پوری ہم لوگوں نے بساط بنائی تھی، نواز شریف کی حکومت کی بساط کو لپیٹا تھا
और पाकिस्तान जो तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, जिसमें सीपेक आ रहा था और उस सबको डिरेल किया। जब आप चीजों को डिरेल करते हैं, जमहूरियतों को डिरेल करते हैं, पॉलिसीज को डिरेल करते हैं, तो फिर उसका खुमियाजा इसी तरह होता है। ये बहुत कम है, इससे ज्यादा ये तो अभी अब शुक्र करें कि वक्त पर साजिश को भांप लिया गया, पाकिस्तान की मुहद्दतन जमातों ने एक एक्शन लिया, वो इकट्ठे हुए, अदम एतमाद लेके आए और मुल्क को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया। लेकिन जो साजिशें होती रहीं, ये उसका खुमियाजा है। ये हम पूरा मुल्क भुगत रहा है, आगे भी भुगतेगा, लेकिन शुक्र करें कि बहुत ज्यादा भुगतना था, हम बहुत कम भुगत रहे हैं। ये आज शायद डॉलर 600 रुपए पे चला जाता, ये आज आप देख रहे हैं कि जो महंगाई है, ये इससे ज्यादा उसके इंडिकेटर्स बढ़ जाते। ये तो मुहद्दतन लोग हैं जो कि आए, इन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, रियासत को बचाया। सर, अब इन तमाम हालात में करते हुए आगे बढ़े। जी सर, अगर यानी इलेक्शन का कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और माजी में भी मिड टर्म इलेक्शंस होते रहे पाकिस्तान में, कोई नई ऐसी बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है। अगर कहा जा रहा है और हालात भी ऐसे हैं, तो सर फिर इलेक्शन से फरार क्यों? लोग कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से फरार चाहती है, चाहे वो पंजाब के इलेक्शंस हो। आपकी बात का मैं पहले जो मैंने गुफ्तगू की उसको भी मद्देनजर रखें, और फिर इस बात का जवाब ये है कि आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगर कहे कि जी आप इलेक्शन करा लें, और सिंध के डाकू जंगलों से उठ के कहें कि इलेक्शन करा लें, तो हुकूमत क्या उनकी बात मानेगी? जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान और सिंध के डाकू दहशतगर्द हैं और वो पाकिस्तान के मुहद्दतन नहीं है, इसी तरह तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान की मुहद्दतन नहीं है, फॉरेन फंडिंग लेती रही है। हम एक ऐसी जमात सर, तो अवाम को फैसला करने देना सर, अवाम की अदालत में जाने दें, आप भी आए, वो भी आए, अवाम की अदालत में जाने दें सर, इजाजत देना। फिर सिंध के डाकुओं को अगर इजाजत मिल गई इलेक्शन लड़ने की, तो फिर कोई यहाँ पे नहीं सर, इलेक्शन लड़ने की तो सबको इजाजत होती है। क्लाशनकोफ के अगर क्लाशनकोफ के साये में इलेक्शन करवाने हैं, या फिर इस तरह फॉरेन फंडिंग के जो जमात ओपनली फॉरेन फंडिंग लेके, और जो अपने 12 अकाउंट्स जो हैं वो अभी तक उन्होंने जाहिर नहीं किए थे, और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, इन्हीं की हुकूमत ने कहा कि ये अकाउंट अभी तक जाहिर नहीं हुए, ऐसी जमात को हम कहें कि आप इलेक्शन लड़ें? पहले हमें कुछ फैसले करने हैं जनाब। हम इनको ये जो है ना, जो पिद्दी का शोरबा है, इनको इनकी औकात याद दिलाएं। यानी आप लोग, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते ना कि इलेक्शन हो, यानी अभी नहीं चाहते? ओ यस, बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं, और जो इलेक्शन 90 दिन में होने हैं कानून के मुताबिक, उसके लिए क्या किया जाएगा सर? पहले जो जख्म इन लोगों ने मुल्क को दिए हैं, हम उन जख्मों को पहले साफ करेंगे, उनकी दवाई करेंगे, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। हम इस तरह नहीं जा सकते कि हम सर जो कानून के मुताबिक जो असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं, जो इस्तीफे आए हैं, उन पे तो इलेक्शन होना ही होना है ना। कानून मुझे एक बात बताएं, इमरान खान को जितने वोट मिले, क्या उसी इलेक्शन में अपोजिशन जमातों को वोट नहीं मिले? और ये मैंडेट क्या पाकिस्तान के लोगों ने 2018 के इलेक्शन में 5 साल के लिए नहीं दिया था? जब पाकिस्तान के लोगों ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है इस कौमी असेंबली को, आज मिड टर्म इलेक्शन करके पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट की हम तौहीन करेंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून के मुताबिक जो असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, वो तो 5 साल के लिए अब उनमें इलेक्शन होने हैं, और वो 90 दिन के अंदर कराने जरूरी है। यानी वो तो कानून के मावरा, कानून तो कोई आइन और कानून के मावरा तो कोई नहीं जा सकता ना सर। नहीं, कोई अमल ऐसा नहीं होगा। हम मुद्दतन लोग हैं, हम तो उन लोगों से भी आइन के मुताबिक डील कर चुके हैं जिन लोगों ने आइन को सबोताज किया, जिन लोगों ने आइन पर पाकिस्तान के मुआशी और जमहूरी निजाम पर शबे खून मारे, हम लोगों ने उनसे भी आइनी बर्ताव किया है। तो हमसे आप ये तवक्को ना रखें कि हम कोई गैर आइनी काम करेंगे। हम जो काम भी करेंगे वो आइन के ऐन मुताबिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो हल्का बंदियां ना हुई हों और मर्दमशुमारी प्रॉपर ना हो और हम इस तरह इलेक्शन करवा लें। सर अभी कराची में यही हुआ है, कराची के बल्दियाती इलेक्शंस हो गए, लाख एमक्यूएम ने रोकने की कोशिश कर ली, सब कुछ हो गया, हल्का बंदियां तो यहाँ पे भी नहीं हुई थी, तो फिर नहीं हुई थी। लेकिन अदालत ने एक फैसला दिया, और अदालत के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है। आपने देखा कि अभी जो आपने मिसाल दी, इससे तो ये लगता है कि फिर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करानी चाहिए, फिर तो हुकूमत वक्त का कोई इसमें रोल नहीं है। पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं कर सकी जब सिंध के अंदर एक अदालत ने फैसला दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला करने में, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया तो हुकूमत तो उनके राह में कभी भी रुकावट। सर अभी भी पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जो अदालत का फैसला आएगा, हम वो लोग हैं जो अदालतों के फैसलों पर सूलियां चढ़ गए जनाब, जेल काटी, जलावतनियां काटी। हम तो ये इलेक्शन क्या चीज है? हम इलेक्शन, सर अदालत का फैसला तो फवाद चौधरी को पेश करने का भी था लाहौर में, लेकिन नहीं पेश किया गया, इस्लामाबाद ले गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दें अगर अदालत के फैसले की हमने खिलाफवर्जी की। अगर इतना अदालत के फैसले मानने थे तो सर अदालत का फैसला तो आ गया था। डॉक्टर साहब, हर चीज का एक हल है ना। हाँ। आप कह रहे हैं कि हमने अदालत का फैसला नहीं माना, तो वो अदालत कंटेम्प्ट दे ना,
मैं साबित ये करना चाह रहा हूं कि हमने अदालत का फैसला माना है, इसलिए कंटेम्प्ट नहीं हुई है, वरना अदालत का फैसला नहीं मानेंगे तो अदालत फौरन कंटेम्प्ट वो तो अब नेक्स्ट पेशी पे कंटेम्प्ट और ये सारी चीजें परसू की जाएंगी, लेकिन जो अदालत के ऑर्डर्स थे, यानी जो डेट थी, पेश करने का ऑर्डर था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जो हुकूमत करना चाहती थी उन्हें इस्लामाबाद ले जाके अदालत में पेश करना था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए हुकूमत ले गई उनको और इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया, रिमांड भी लिया। सर मैं एक वकील हूँ, कानूनदान जी बॉस, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ जी। मुझे मालूम है पाकिस्तान में, और ये लोग तहरीक इंसाफ को तो खुश होना चाहिए इस बात पे कि जिस तरह ये तो रूटीन का काम है, हर पाकिस्तान में जिसके ऊपर FIR करती है, जो आदि मुजरिम होते हैं उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होता है, तो उनके साथ बेचारों के साथ, गरीबों के साथ हो रहा है, तो वाई नॉट फवाद चौधरी कोई आसमान से उतरा हुआ मखलूक है क्या? फवाद चौधरी के साथ भी वही होगा जो आम कैदी के साथ होता है, हाँ। और हम वही ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और आप अगर आप वकील हैं तो ये भी जानते हैं कॉन्विक्टेड जो शख्स होता है वो पार्टी की सदारत भी करे और मुल्क के फैसले भी करे, उस हवाले से क्या कहेंगे सर? माशाल्लाह बैरिस्टर हैं आप। नहीं कर सकता और ना किया है, हमारे कोई भी कन्विक्टेड शख्स किसी भी पार्टी का सरबराह नहीं है। हाँ, अच्छा, यानी ये फैसले लंदन से नहीं होते आपके ख्याल में, आपकी पार्टी के? अभी सर राना सनाउल्लाह वहीं थे, इसाक डार साहब वहीं से आए हैं, सारी चीजें डायरेक्शंस तो वहीं से ली जाती हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी आप देखें ना, अभी आपने पहला सवाल से सवाल कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पार्टी का सदर कन्विक्टेड नहीं है, हमारे पार्टी का सदर है वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ। जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उस शख्स के गिर्द अगर उस शख्स को पाकिस्तान की सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान में सियासत बचती ही नहीं है। उसको तो निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो आज पाकिस्तान की सियासत उसके गिर्द तवाफ कर रही है, उसी के गिर्द चल रही है। उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, उसको नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अदालतों को फेस कर लेना चाहिए ना, फिर अदालतों को फेस करें और पाकिस्तान में आगे सियासत करें यहाँ बैठ के। बिल्कुल, अदालतों को कब हम अदालतों से बाहर गए? अदालतों ने पहले तो जनाब आली जिन अदालतों ने ये फैसले दिए थे उन अदालतों के जज भी बाहर अवाम में तो निकल के दिखाए ना, जिन्होंने ये फैसले दिए थे उनकी तो टेपें बाहर आ गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वतन, वापस आएंगे नहीं आएंगे? आप लोग नहीं कहते आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे। उनका वतन है, वो जरूर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन ये पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी फैसला करेगी कि उन्हें कब आना है। जब तंजीमें होती हैं, पार्टी होती है, तो फिर एक शख्स, चलिए ठीक है, आप सारी पार्टियां फैसला करें। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात करें मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से, और डॉलर की जो ऊँची उड़ान है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मुल्क में गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। फिर भी हमारे पेट्रोल पंप्स पे कतारें मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स में जो है वो वेटिंग मौजूद है, शादी हॉल 1-1.5 महीने तक के लिए खाली नहीं है, आवाम फिर भी मसरूफ़ हैं, और जिसको जो यानी जिस तरीके से अपना ज़रिया मुआश हासिल करना है वो कर रहे हैं। लगता है ऐसा है कि शायद अब लोग भी इन चीज़ों से ये हिस्स ख़त्म कर चुके हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है या मुल्क आगे किस बहरान से गुजर सकता है। पहला दिन इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है ताजिर रहनुमा इलियास मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। इलियास भाई, खुश आमदीद कहते हैं। ठीक है, और नाज़रीन हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं इकबाल साहब। इलियास साहब, आपसे जो है ना हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, देखिए नागुज़ीर हालात थे, डॉलर का अगर कैप नहीं हटाया जाता, ज़र मुबादला पाकिस्तान आना रुक गया था, डॉलर्स आ नहीं रहे थे, मजबूरी के तौर पे हुकूमत ने कैप हटाया, ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से बेकाबू हो जाएगा डॉलर। क्या कहेंगे आप? देखिए, बेकाबू डॉलर होना था। जब इसाक डार साहब आए थे वो 200 से नीचे डॉलर लेके आऊँगा, क्या करा था? मुफ्ता इस्माइल को किनारे पे कर दिया, यूँ करते मैं सब कुछ कर लूँगा। क्या कर दिया? तबाही मचा दी, आगे इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुफ्ता इस्माइल रोक लेते तबाही? इस पर सुनो चल तो रहा था, मैं रोकने की बात, रोकने किसी की बात फेवर तो नहीं कर रहे हैं, कराची से उनका ताल्लुक है। नहीं, कराची के फेवर से, कराची के फेवर के बाजी आदमी है। जब एक आदमी को हटाया है, क्या जो बात कर रहा था IMF में जाना चाहिए, ये गए नहीं गए, अभी गए, IMF का पूरा आया हुआ है। सर का जो एक्सपीरियंस है वो मुफ्ता इस्माइल से कहीं ज्यादा है। जीरो कर दिया ना एक्सपीरियंस, क्या हो गया? जीरो हो गया। आप क्या हो गया? आप हिसाब 275 रुपए का डॉलर वो भी नहीं मिल रहा। आप हिसाब अंदाजा करें, पब्लिक परेशान कितनी है। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, अचानक 35 रुपए पर लीटर बढ़ा दिए, ये बढ़ गए ना पेट्रोल। महंगाई तो आ गई, किराए बढ़ गए। जो आदमी 20,000 25 तनख्वाह देने वाला मोटरसाइकिल पेट्रोल डलवा रहे, आने जाने में उसको 250-300 रुपए खर्चा हो रहा है खाली आने जाने। ऑर्गन टाउन नाजराबाद में रहे, वो तो मर गया। वो कल पेट्रोल का 7-8 हज़ार पेट्रोल डलवाएगा कि स्कूल की फीसें भरेगा कि मकान का किराया देगा, क्या करेगा?
سر آپ لوگ عمران خان کی حکومت میں بھی کہتے تھے کہ نہیں، عمران خان کی حکومت مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عمران خان کی حکومت میں 2 سال کووڈ رہا، 2 سال کووڈ رہا، لوگوں کو 12 15 ہزار ملے، سبسڈی ہمارے بجلی میں دکاندار کو سبسڈی 3 مہینے کی سبسڈی ہمیں دی، وہ تو مشکل حالت میں تھا نا، کووڈ تو پوری دنیا میں کووڈ تھا۔ آج کہتے ہیں نا آج پچھلی حکومت اچھی لگتی ہے، جب وہ تو حکومت لگے گی نا، جب 150 روپے کا پیٹرول تھا، 150 کا پیٹرول تھا، جب 255 260 روپے کا پیٹرول، تو آدمی چیخیں نکل کے، لوگ چیخیں نکل، میں تو پیٹرول 1000 روپے بھی ہو جائے گی نا، یہاں کی پبلک باہر نہیں نکلے گی۔ ایک چیز کیا اگر 500 روپے کا چینی ہو جائے گی، جب بھی پبلک باہر نہیں نکلے گی، پبلک میں تو بالکل ہے ہی نہیں۔ کراچی سے نہیں نکلیں گے یا اور جگہ سے کہیں سے پاکستان اگر نکلنا تو پورے پاکستان سے نکلے میرے بھائی۔ عمران خان کو اتنا حملہ، اتنا بڑا حملہ ہوا تو 1.5-2 لاکھ آدمی باہر نکلتے نا، اس کے FIR کٹواتے نا، کیوں باہر نہیں نکلے؟ کوئی باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ جو چلتا ہے چلنے دو۔ اس وقت آپ ایسا تو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ تحریک انصاف کا، میں تو کسی میں جس طرح تحریک انصاف کے خلاف میں نے بولا ہے اس کے زمانے میں، کسی نے، میں نے بولتا ایسے بولتے پھوکٹ میں جیت گئے، میں یہ بات کرتا تھا۔ میں تحریک انصاف، میں تو عام آدمی کی بات کرتا ہوں، عام آدمی جو بیچارہ غریب آدمی ہے، تو درمیان کی 50,000 تنخواہ ہے، وہ بھی کیا، وہ بھی پورا نہیں کر سکتا آج کل، تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ جو پرفارمنس ہے اس سے مطمئن ہے؟ کراچی میں کام بھی ہو رہے ہیں، اب الیکشن میں ابھی تو نورا کشتی چل رہی ہے آپس میں۔ میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا، جب حافظ نعیم کے ساتھ دیکھا تو نورا کشتی چل رہی ہے، اب تو کہاں تک کروٹ بیٹھتا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہے، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نورا کشتی، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آئے، چاہے پیپلز پارٹی آئے، چاہے حافظ نعیم صاحب آئے، چاہے MQ، میں ایک بات کر رہا ہوں، کوئی بھی، چاہے PTI، نہیں ایک بات کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا، میں اگر کوئی بھی آئے کراچی میں کام ہونا چاہیے، بس۔ میں کسی پارٹی سے میں نہیں بول رہا، کوئی بھی ہو، کام ہونا چاہیے کراچی کے اندر، چاہے حافظ صاحب نعیم صاحب آئے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ اب دیکھیں کل پنک بس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، خواتین کے لیے خاص جو بس سروس وہ کی گئی ہے، بسز بھی نظر آ رہی ہیں کراچی میں، آپ خود کہتے ہیں کہ بسیں، میں تو بولا اللہ کرے وہ بلاگوں پہ نہ کھڑی ہو جائے بسیں والی، پنک والی بسیں۔ نہیں انشاءاللہ ابھی تک جتنی بسیں ہیں وہ تمام، میں تو کہہ رہا ہوں کام، میں تو خود بول رہا ہوں اگر پیپلز پارٹی کام کرے تو 10 دفعہ سلام کریں گے۔ کراچی والوں کو کام نظر آنا چاہیے، ہونا چاہیے، روڈ کی خدائی بجائے تو بہت کر دیا، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے کام، ہم کسی کے اوپر نہیں ہے۔ جی اقبال خان صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں، مجھے بتائیے گا سر کہ الیاس احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی جماعت اسلامی اور آپ کے درمیان نورا کشتی چل رہی ہے، اینڈ میں ہونا یہی ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ میئر کراچی لائے گی جماعت اسلامی، کیا یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں میں بات کو رسپانس، جی آپ نے بڑی کوشش کی کہ کام پر انہوں نے یہ تو کہا کہ ہونا چاہیے، اگر صاحب کہتے تھے کہ واقعی کراچی میں ترقیاتی کام ہوتے نظر آ رہی ہیں، اور کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو ہے اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں، ریڈ لائن کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ہونا چاہیے، یہ الگ بحث ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید تو چشمہ میں لگا لینا چاہیے کہ جناب کراچی میں ترقیاتی کام ہو بھی رہے ہیں۔ ماضی میں بسوں کے حوالے سے ہم پر تنقید ہوتی تھی، ہم کہتے تھے کہ جناب ہاں ہماری کوتاہی ہے، میں آپ ہی کے پروگرام میں کئی بار اس میں ایڈمٹ کر چکا ہوں، لیکن جب آج اچھا ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ اینی وے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں حافظ نعیم صاحب کے سوال پر آپ سے کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شہر کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اور دوسرا بڑا مینڈیٹ اس شہر نے جماعت اسلامی کو دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اچھی الیکشن کیمپین چلائی ہے، پیپلز پارٹی نے پہل کی، بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور چل کے ادارہ نور الحق گئے کہ آئے اس شہر کی بہتری کے لیے، اس شہر کے مفادات کے لیے۔ شہر کراچی نے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، آئے مل کر اس شہر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پوزیشن صرف یہ ہوتی ہے جناب میئر کون بنے گا اور ڈپٹی میئر کون بنے گا۔ تو یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جمہوری انداز میں جس کے پاس سیٹ زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک سیٹ والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے یا 2 سیٹ والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ اگر جماعت اسلامی کے پاس نمبر ہم سے زیادہ ہے تو ان کا حق ہے، اگر ہمارے نمبر زیادہ ہے تو ہمارا حق ہے، اور جس کے نمبر زیادہ ہے وہ اوپر، جس کے نمبر کم ہے وہ نیچے، آئیں بیٹھ کر بات کریں۔ جس ٹاؤن میں آپ کی پوزیشن اچھی ہے وہاں ہم آپ کو سپورٹ کریں، جہاں پر ہماری پوزیشن ٹھیک ہے وہاں پر آپ ہمیں سپورٹ کریں، اور اس شہر کو ترقی کی طرف ہم گامزن کریں، تاکہ یہ ایشو بھی ختم ہو جائے کہ جناب میرے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ رونا پیٹا بھی بند ہو جائے کہ بدقسمتی سے یہ شہر ہمیشہ پیرل نظر آتا ہے، فیڈرل میں کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی ہے، صوبے میں کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ شہر ہے کراچی لوکل باڈی کے حوالے سے کسی اور۔ سر لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا اگر جماعت اسلامی آپ کے ساتھ نہیں آتی تو کیا جماعت اسلامی کے ممبرز کو توڑ کے آپ ووٹ اپنے حق میں لیں گے؟ کیونکہ آج ان تحفظات کا اظہار جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے کیا گیا ہے کہ جی ہمارے ممبرز کو توڑا نہیں جا سکتا،
خریدا نہیں جا سکتا. کچھ ایسے آپ کی پارٹی کے رہنما تھے جنہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ جی اگر جماعت اسلامی ہمارا ساتھ نہیں دے گی. سر میری بات سن لیں, سر میری بات سن لیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر جماعت اسلامی ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو جماعت اسلامی کے اپنے ممبران جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے رابطہ کیے اور اعتماد کا اظہار کیا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے رابطہ کیا ہو اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اعتماد دلایا ہو کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ جانا نہیں چاہتے, ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, ہم اپنی ایشوز میں ترقیاتی کام کروانا چاہتے ہیں, آپ صوبے میں حکومت میں ہیں, ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. جو لوکل باڈی کے نمائندے ہوتے ہیں وہ لوکل ہوتے ہیں, وہ اس لیے الیکشن لڑتے ہیں کہ وہ اپنے وارڈ کی, اپنے یو سی کے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ ہے اور سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی ہے. اور اگر تحریک انصاف نے جس طرح ماضی میں شہر کراچی میں اپوزیشن میں رہ کر کیا انہوں نے یہاں پر کراچی کے لوگوں کی خدمت کی, تو یہاں کے جو لوکل نمائندے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر ہمیں اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے. اگر وہ ہمیں ووٹ کرتے ہم تو سب سے رابطہ کریں گے, ہم سب کے پاس جائیں گے, ہم سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے, ہم امیدواروں سے بھی رابطہ کریں گے, آزاد امیدوار ہو, نون لیگ ہو, جمعیت اسلام ہو, تحریک انصاف ہو, جماعت اسلامی ہو, ہم تو سب سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ میئر کراچی ہم اپنا لے کر آئیں. ٹھیک ہے. الیاس میمن صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو انتخابات ہوئے ٹرن آؤٹ بہت کم رہا, ووٹ ڈالا آپ نے؟ ہاں ڈالا. اچھا, کیا سمجھتے ہیں یہ جو نتائج آئے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے میرا ووٹ پڑا ہے, میں صبح 8 بجے پہنچ گیا تھا. اچھا, اور یہ جس طریقے سے جماعت اسلامی کی سیٹیں ہیں آپ پرسنلی کیا سمجھتے ہیں؟ میں سے کہتا ہوں اگر کسی کا میرا جماعت اسلامی اور پی ٹی آپس میں مل جائے گی تو میرا اس کا بن جائے گا. لگتا تو ایسا ہی ہے بات ہے, اگر نہیں ملے گی تو پھر میرے ان کا بنے تو گا. آپ کہہ رہے ہیں نورا کشتی چل رہی ہے, نورا کشتی ہے نا, میں تو بول رہا ہوں لڑکے بنا دے. میں کہتا ہوں جو پیپلز پارٹی بنا دے, بڑی ہمت کر لینا, بنا دے. مفافی نعیم کو بنا دے میئر بنا دے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کا, وہ بھی کام آپس مل کے کام کر. جب کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی والے کام ہے تو بنا دے, میئر بنا دے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ 5-10 سیٹوں کا فرق ہے نا, آپس میں بنا کے ختم کر دے بات کو. کراچی کے لیے قربانی دے دے. اس دفعہ پیپلز پارٹی کراچی کے لیے قربانی دے دے, ختم ہو گئی بات. لوگ بھی واہ واہ کریں گے, ان کے بھی مسئلہ ہو جائے گا. جس کی زیادہ سیٹیں اس کا حق ہے. میں تو بول رہا ہونا چاہیے, میں تو یہ بات بول رہا ہوں, میں تو خود بول رہا ہوں, حافظ نہیں بول رہا. ہماری سیٹیں چوری کری گئی ہیں, 30 سیٹیں پہ 120-130 سیٹیں ہونا چاہیے, جیسے پی ٹی آئی کے ہماری 40 سیٹیں کم ہوئی ہیں. میں اس بحث میں پڑھنے نہیں, جب تو معاملہ ختم ہو گیا, معاملہ کلوز ہو گیا نا معاملہ. ان کے 92 سیٹیں, ان کے 85-86 سیٹیں, تو یہ بیٹھ کے مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر پیپلز پارٹی سمجھ لے کہ چلو بڑے بن کے چلو ہم آپ کو دیتے ہیں, لیکن یہ مشکل کام ہے. اگر یہ ہوتا کوئی بھی کرتا ہے تو کام کراچی والوں کا کام ہونا چاہیے. 15 سال میں آج تک کراچی, ابھی ان کو نظر آ رہا ہے کوئی گرین لائن کو نظر آ رہی ہے, چل شارع فیصل میں برج بننا چاہیے. بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے, ڈانڈی چلے ہر جگہ گرین روڈ بننا چاہیے, آدمی سکون سے پہنچ سکتا ہے. بہت زیادہ پرابلم شارع فیصل کے اوپر. آپ دیکھو شام کو اتنا ٹریفک جام, آپ 2-3 4 گھنٹے اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں. ان کو پلاننگ لانا چاہیے. اگر یہ کراچی میں کام کریں گے تو اس پہ پیپلز پارٹی کی ویلیو بڑھے گی. پیپلز پارٹی کو بولیں گے باقی پیپلز پارٹی میں کام کرا, ناانصافی نہ کہ سوتیلی ماں والا کام نہیں کرا. یہ ہے کہ شہر کا اصل حصہ جو ہے وہ سینٹرل ہے اور شرقی ہے. اور اقبال خان صاحب کیا کہیں گے سر, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید شرقی سے آپ کو کافی سیٹیں ملیں, ایسٹ سے, اور ساتھ ساتھ جو جماعت کلیم کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے جی لوگ جہاں رہتے ہیں سینٹرل اور شرقی, اس میں تو زیادہ سیٹیں جماعت اسلامی کی ہیں. وہ کہتی ہے حقیقی جو اگر دیکھا جائے, کیونکہ یو سیز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ نفوذ پہ مشتمل ہے سینٹرل میں اور شرقی میں. آپ نہیں سمجھتے؟ وہ کہتی ہیں ہم زیادہ لوگوں کی آواز ہیں, چاہے ہماری سیٹیں شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے کم بھی ہوں, لیکن شہر کے جو اصل حصے ہیں وہاں سے تو ہم نمائندے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر ڈاکٹر صاحب انتخابات زیادہ ووٹوں پر کاؤنٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی بات درست ہے, لیکن ہمارے پاس انتخابی فارمولہ یہی ہے کہ کس نے کتنی سیٹس لی ہیں. ابھی ووٹ 1 ووٹ سے جیتے یا 1000 ووٹ سے جیتی ہوتی ہے. اگر اس طرح کی صورتحال ہے, اگر ووٹوں کی بنیاد پہ, تو پھر ہمارے ملک میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے, ریفرنڈم ہونے چاہیے. تو اگر اسی بنیاد پر الیکشنوں میں ہونا ہے, دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور ہم کرتے رہے ہیں. جماعت اسلامی کے دوستوں سے بھی ہم نے ہمیشہ یہ گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی آپ بھی ہمارے مینڈیٹ کو ایکسپٹ کریں اور آئے آگے مل کر بیٹھ کر اس شہر کی ترقی اور بھلائی میں ساتھ دیں ایک دوسرے کا. لیکن جیسے کہ الیاس بھائی نے کہا کہ جی کرنی چاہیے, ہونی چاہیے, اب میں پھر کہوں کہ الیاس بھائی کو یہ کرتے ہوئے ہوتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہا. مجھے نہیں بات سمجھ آتی کہ الیاس بھائی کی ہمدردیاں کیا ہے, کس کے ساتھ ہے.
लेकिन बहरहाल भाई मेरी हमदर्दियां किसी के साथ नहीं, मेरी हमदर्दी कराची वालों को साथ है। मेरी आप कराची में मेरी हमदर्दी किसी के साथ नहीं। मैं तो कहता हूँ काम होना चाहिए आपका बस। मोस्टली जिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते हैं, ये बात दुरुस्त है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जमात इस्लामी को स्टेक मिला, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में उनकी सीटें ज्यादा है, लेकिन बाकी जिले भी कराची का हिस्सा है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, खास तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें, फिर दहशतगर्दी की बात करें, बैरूनी दहशतगर्दी अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ शहर में रोज़ाना कई अफराद जो हैं वो मज़ाहमत करने पे मौत का शिकार कर दिए जाते हैं, लुक़मा अजल बन जाते हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? अब तक सिंध हुकूमत जो है वो इस हवाले से कराची में अमन व अमान कायम करने में हमें कामयाब नहीं नज़र आती है। लोगों की जानो माल जो है वो महफूज नहीं है, चाहे किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हों, कहीं जा रहे हों, कहीं पे भी लोगों से मोबाइल स्नैचिंग, कैश लूटना, ये तमाम चीज़ें जारी हैं। और ज़रा सी मज़ाहमत की जाए तो ये लोग जो स्नैचर्स होते हैं ये मारने में 1 मिनट का वक्फा नहीं करते। क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी बाशऊर से शहरी जो है, कोई भी एक मुहिब वतन शहरी या पाकिस्तानी इस बात में खुश नहीं है कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े शहर में ये क्राइम जो है वो एक वजह बनी है इसको कमजोर करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध जो है तो इसको संजीदा नहीं लेते। देखिए, ये शहर कराची की बदकिस्मती ये भी है कि इस शहर में बसने वाले लोगों का पता नहीं इस शहर के साथ कौन सा ऐसा जुल्म हो जाता है कि इस शहर में जो बसने वाले लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान से तो आबाद हैं ही, उनका हक है, हर कोई यहाँ की रोजी रोटी भी करता है, लेकिन बदकिस्मती से इस शहर में बैरून मुल्क भी लोग हैं, वो भी यहाँ आबाद हैं, चाहे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से हो, चाहे उनका ताल्लुक बांग्लादेश से हो। मैं समझता हूँ कि डेटा के हवाले से भी बड़े प्रॉब्लम्स है, और हमें खुदा न खास्ता ये सीट क्राइम की बात को मैं डिफेंड नहीं करूंगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, इस शहर में कोई पिछले 30-35 साल का मसला है, और हर दौर में ये सिलसिला चलता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा और हम जरा कराची को ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो ये चीजें होती हैं, कराची हाईलाइट होता है, कराची बड़ा शहर है, कमोबेश 3 करोड़ से आबादी से ज्यादा का शहर है, शायद इसमें फोर्सेस की क्वांटिटी उतनी नहीं है, उसको बढ़ाने की गुंजाइश है, चीजों को मजीद बेहतर करने की गुंजाइश है। कैमरे भी शहर में बहुत बड़ी तादाद में लगा दिए गए, क्राइम जो है उसको कंट्रोल किया भी जाता है, लोग गिरफ्तार भी होते हैं, सजाए भी होते हैं, प्रोसिक्यूशन जो है कभी कभी उसमें फर्क आ जाता है, लेकिन लोग विटनेस होते हैं, वो आते नहीं है ताकि मुजरिमों को सजाए लगाए सके। बहुत सारे इश्यू है डॉक्टर साहब, ये बहुत सीधा मामला नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है, और इसमें शहरियों को भी, मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी, अगर कहीं क्राइम होता करता देखते हुए हमें नजर आता है तो हमें उसको विटनेस करना चाहिए। बदकिस्मती से कोई विटनेस भी कोर्टों में नहीं जाता उनको सजाएं देने के लिए, ये भी फिर वो चंद माह के बाद वही क्रिमिनल लोग जमानतों पर शहर में बाहर होते हैं और फिर कहीं क्राइम करते हुए नजर आते हैं। इकबाल, इलियास मेमन साहब क्या कहेंगे? सर, इकबाल साहब तो कहते हैं कि जी सिस्टम की कमजोरी है। सिस्टम कौन करेगा? सिस्टम पीपल्स पार्टी करेगी ना, सिंध गवर्नमेंट ही करेगी, हम तो सिस्टम नहीं करेंगे। हमने तो अपने ताई रोड पे कैमरे लगाए हुए, हमारे सारे कैमरे लगे, हर जगह लगे हुए। अभी बहादुराबाद से बेचारों को अमेरिका से आया, इसको बैग डॉलर सब छीन कर ले गए। एसिस्टेंट कमिश्नर के साथ हुआ है या बतूल के साथ, इसके सारे सब पैसे वैसे छीन लिया, पर्स छीन लिया, उसके खिलाफ एफआईआर कुछ भी नहीं हो सकता। ये नाकाम, ये सिस्टम क्राइम है, सिंध गवर्नमेंट नाकाम है। मैं कहा दे दे रेंजर्स का हवाले कर दे, रेंजर्स का हवाले कर दे, जब जाकर मसला होने वाला नहीं है ये बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। इकबाल खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।